Tahana oğuz mehki bir erbiyaka tahan dadovcutuzwa yepinişki ve halkay kamen toşwa halkay kamen kultura yok ganzik alayamın. Dokku daha kaysa yada ve gerçuluş dokku yazılış hamaş derrigi sürtüş diyaha kahiga haguçı diyaha خطلوش با غیر حقیقت به خیستی بلا صدر دیم وش غشونش سرتش یا خازیا علامتی الدوح قهیگا حبیا مخلص. Сикнишки это на самом деле народная книга, потому что нам очень многие люди помогли, и просто когда кто-то говорит, что у него что-то не получается, я просто знаю, что хам хади чамбулыш сык барбили цену услуги тук адым кордуах.